Mga friends, welcome na usab nining atong Winmath Everyday. Og sa dili pa kita mo padayon sa ato ang lesson niini nga video karon ato una nga timayahon sa maayong adlaw nga ato ang mga subscribers o mga viewers nining atong channel. In this video, we are going to discuss about polynomial function. Okay? Polynomial function. Unsa man ang polynomial function? Ingon ani ang ato ang itawag nga polynomial function. Okay? So f of x equals a sub n times x raised to n plus a sub n minus 1 times x raised to n minus 1 plus a sub n minus 2 times x raised to n plus dot 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 plus a sub 1 times x plus a sub 0. Kining atong mga a sub n minus 1, a sub n minus 2, patulong sa a sub 1 ngadto sa a sub 0. Mga real numbers kini sila. No? So, kini mao ang itong ato pong tawgon nga mga numerical coefficients. And these are real numbers. Ang atong n is a positive integer. Integer ng ato ang n. Okay? Then our a sub n cannot be equal to 0. That is because our polynomial function is of degree n. Okay? So mao ni naong sa ato ang polynomial function. And these are what we call numerical coefficients, which are real numbers, and our n is a non-negative or a positive integer, and our a sub n cannot be equal to 0. Now let's have this kung tanaw na to na this is a polynomial function of the second degree. That is because our n is equal to 2. Second degree siya. So ato balikon kadyot ang atong na-learn about quadratic function, di ba? So dito sa quadratic function, gipangita na to ang gitawag na to zeros of a quadratic function. Okay? Kung sa itong zeros, these are the x values nga muhatag og 0 dire. Okay? If the x value, kung pulian na to og lain nga real number, it could be possible also nga dili equal siya dire. Dili equal sa 0 ang mugawas dire. For example, kini. If x equals 3. So, sa may mahitabo na atay, f of 3 equals 3 squared plus 3 minus 2. In which you will get 3 squared is 9 plus 3, 12 minus 2, that is equal to 10. So, buti pa sabot, ani nga polynomial function, kung si x pulian nato sa 3,
adunay mogawas nga value which is 10. And that means si 3 dili siya 0 ani nga quadratic function. For example, kung si f nato pulian ako og negative 2. So we will have f of negative 2 is equal to negative 2 squared plus negative 2 minus 2. So this is 4. This is negative 4. So that's equal to 0. Unsa may gipasabot? Si negative 2 is a 0 ani niya. Meaning, kung siya pulian ana niya, no equal ni sa 0 just like this. It's a 0 of this quadratic function. Okay? Now, here, kini siya x equals negative 2. So, pwede ra siya isuwat pod nato nga x plus 2 equals 0. Unsa may meaning ana niya? Ang buti pasabot dayon ani nga kani si x plus 2 factor niya. Factor niya. But ipasabot kini siya maka-divide niya nga walay remainder. Another, let's try atong pulian. What if kung ang atong x is equal to 1? 1 siya. So, sa may mahitabo. So, f of 1 equals 1 squared plus 1 minus 2. So, that's equal to 0. Okay? So, 1 is another 0. Okay? Kaya kita man nato nga equal siya sa 0. Ang buta po di pasabot nga kini, kana siya, can be written as x minus 1 equals 0. So another idea, si x minus 1 di ay is also a factor ani niya. Now, the degree of this polynomial is 2. So it is expected nga this has 2 real zeros, and we found it already, negative 2 and 1. And these are the factors ana niya. In which, pwede nato di ay ni siyang isulat as f of x equals x plus 2 times x minus 1. So, sa polynomial function nga topic, ingon ani ang mahitabo. We have to find the zeros of the polynomial function, and once we get the zeros of a polynomial function, we can also automatically get the factors of the polynomial. So in this illustration, we're able to get two zeros, negative 2 and 1. And these are the only zeros. Duha lang, kay duha man po ang atong degree. Okay? So let's have another illustration with a degree more than 2. Okay, in the next example, we have here p of x. So ayaw lang kalibog nga karon p na pod, no? Ayaw kalibog kung unsay atong gamiton nga bali pangalan ni polynomial. So kasagara sa linear o quadratic gagamit lang og f, small letter f. Sa polynomial functions pasabot mga degree pa nga labaw sa 2. Ang uban mo gamit po og p. So as what I said, don't be worried about it. Ang ato unsaon na to siya.
So we have here p of x equals to x cubed minus 5x squared plus 6x minus 3. So ingon, divide this by x minus 2. So our x minus 2 is, kung saan na siya? Linear, di ba? Linear siya. X minus 2. Atong ipakita kung unsay mahitabo kung atong applyan sa long division method. Unya kato dayong ato ning i-equate sa 0 o pulian ang x by 2. Tanaw na to unsay resulta. So usaon na to ni pag-apply, usaon pag-apply ang longhand method. So ingon ani ra gihapon, no? Katong inani ba napaagi ana. So kato imong divisor x minus 2. So may buhaton ana. Kini mo ni ang leading term. So in this polynomial function, mo ni ang leading term. Ang iyang numerical coefficient is 2. So ang buhaton nimo kani si leading coefficient maoy i-divide ni first term pod sa imuhang linear term. So bali na 2x cubed divided by x. Okay, so timan-an nato when you divide exponents, no? Powers. Usaon na to sa buhaton, so ato i-subtract ang iyahang exponent. So understood nga naa ni siya diri 1. So sa ato pa this divided by this 1 man siya. So 2 divided by 1, 2 na nadaan diri. Then x cubed divided by x, 3 minus 1 bali. So 2. So natay x squared. Wala no? Ay ha, kini siya i-multiply dinhi sa divisor nga linear. So 2x cubed times x. Unsaon ganito? Mag-add na pud ta. Bali lugar sa ganina. So 2 plus 1, 3. So na kay 2x cubed. Then 2x squared times negative 2. So negative 4x squared. Oh, usual na to nga mag-divide ta og numbers. Pareho ra. So wala na ni siya. Kay ato man ni i-subtract, so kana mo minus, kini siya pud mo plus. Tama? Oh, so, negative 5 plus 4, that's negative. Di ba? 1. So, di natin suot ang 1. Copy na siya. So, negative x squared. Then, bring down the next term, kini. So, plus 6x. So, ang sunod na pod, kini, maoy diviron ani niya. So, this linear divisor, mo divide diri. So, mo gihapon. Kani man siya maoy divided by x. So, 2 minus 1, 1 na lang. Negative divided by positive, negative. So, minus ka diri. So, minus x na lang. Multiply na po ka diha. That is negative x squared. Then negative x times negative 2, that is plus 2x. So, subtract na punta. So, mamahimo ni siya nga plus, mamahimo ni siya nga minus. Then add. So, wala na ni, 0 na, no? Dinhin na lang mabilin. So, nakakay 6x minus 2 or 6 minus 2, that is 4. Copy sa x. Okay, sunod. Bring down the negative 3. So, kini na po divided by this. So, 4x divided by x. So, 1 minus 1, 0. So, mabilin, 4 na lang. No? Okay, 4 times 1. 1x raised to 0 is 1. So, times 4, that is 4. So, positive divided by positive, positive. So, plus 4. Sunod, kana siya divided, ay multiply and not divide. Kani siya multiply dito na po. So, nakay 4x
Then 4 times negative 2, that's negative 8. So sa na, 0 na siya. Kani minus maninaw, kani siya mo plus na pod. So that is equal to 5. So sa tawag gani na to dire, di ba mo ni tawag na to nga remainder. Remainder, sobra lugar sa pag-divide. Okay? Karon, ato ipakita pod kini. Kung atong pulian, no? Using this x minus 2, no? Equals 0, ang mugawas x equals 2. So ang atong buhaton karon para atong ma-compare unsay makita nato, kani kopyahon sa nato dire. So naatay p of x equals 2x cubed minus 5x squared plus 6x minus 3. So at x equals 2, kulian to lig 2. So natay p of 2 equals 2 times 2 cube. Cube man, di ba? Minus 5 times 2 squared plus 6 times 5 minus 3. So naghimo ta og substitution, no? Kay mo man ni ang atong divisor nga linear atong equate sa 0. So i-solve na to ang value sa x, that is 2. So may atong gigamit dire. Okay, so p of 2 equals, this is 2 cube, that is 8 times 2, 16 minus 2 squared is 4 times negative 5, negative 20 plus 30. This is not 5, this is 2. So, nasayo ko pagsulat, no? Pasensya na. So, 6 times 2, that is 12 minus 3. So, P of 2 equals, pila man eh? Para dito maglibog, kana siya 16 plus 12, that is 28. Then, negative 20 and negative 3, that is negative 23. So, P of 2 equals 5. So, atong makita nga pareho ang ilahang resulta. Unsa may meaning ani? Sa longhand method, atong nakita nga si 5 is a remainder when this is divided by this linear x minus 2. Remainder siya. Meaning, kini si p of x di ay, pwede na to isulat p of x is equal to x minus 2 times the quotient 2x squared minus x plus 4. Kana siya plus 5. So kung i-multiply nimo ni sila, ay i-add ang 5, mo gawas ni siya. Dinhi sa ato ang longhand method, mo ni ang iyahang meaning. Dinhi sa substitution method, ato lang nakita nga when x is replaced by 2, mo gawas nga dunay value nga 5. So si remainder di ay dinhi sa substitution is just the value of the polynomial function kung ang x puliani 2. And by this, we cannot say, di na to masulti nga si x minus 2 is a factor ani niya. Kay nga naman, dili man equal sa 0 ang dinhi. No? Kung kini siya mahimong factor dinhi, dapat walay remainder. Di ba? Muna atong idea nga kung factor ka, ang remainder is equal to 0. Let's have another illustration. Okay, mga friends, in this example, atong i-apply ang concept nga atong na kuha sa
ato ang ikaduha nga example. Okay? Timanan nato nga kung ang linear is a factor of a polynomial, sa to, ang remainder equal sa 0. Or, when that linear, equate na to sa 0 and solve for x, kadto nga x value mo produce og value sa atong polynomial nga equal sa 0. So, kung kini nga klase maoy, kung ingon ani ang problem nga atong giatubang, there's no need for us to divide this by x minus 4 gamit ang longhand method. Kay kung tan-aw nimo ang longhand method, medyo gid siya tedious, medyo taas, no? Takan ba imong tungod-tunguron, pero dinhi masayon kung applyan sa substitution. But kung gusto ka nga mapakita nimo ni siya nga factor niya gamit kang longhand method, it's up to you. So ato lang guide, no? So atong solution diri, moingon ko, let p of x equals 2x cubed minus 6x squared minus 5x minus 12. Then, saman, p of, unsa man ni siya, bali, huwag pasabot, nga kana siya, i-equate di mo sa 0, unsa may ipasabot dayon nga si x is equal to 4. Di ba? So, muni ato lang gianin na para ma-define lang ato lang siyang gibuhatan nga sayon ma-apply na to ang substitution. Pero na siya may porma ba. So, then andun sa lang ta, p of 4 equals, so substitute 2 times 4 cube minus 6 times 4 squared minus 5 times 4 minus 12. So, equals. So, pila man ni siya? 4 times 4, 16. 16 times 4 is 64. Times 2, that's 128. So, 128. Minus, this is 16. Diba? 4 squared is 16. Times 6. So, 16 times 6, 36, 396. Minus 20. Negative 5 times 4. Minus 12. So, atong tanawon, what is our P of 4? Equals 128. Pila man itanan? 96, negative, negative, negative. I-add na nimo sila. Then, gamiton ang minus. Kung man, di ba? So, we have 6 plus 0 plus 2, that is 8. Then, 9 plus 2, 11 plus 1, 12. So, 128. So, P of 4 equals 0. Meaning, ang ipasabot dili, so, moingon ta, hence, x minus 4 is a factor of P of x. Yeah? Ato mang i-define din ang P of x para dili na taas ni siya sulat. So, by substitution, no, ato napakita nga si 4 is a 0 ani nga polynomial. Okay? 0 ani nga polynomial. Meaning, at x equals 4, nahimo siyang 0, so diin mo nisigikan, kini. So, x minus 4 is a factor. So, ingon ani lang ang paagi. No? Nga mapakita nga si x minus 4 factor niya. Let's have another illustration.
In this illustration, similar ni kaganina. Kay kaganina atong gipangayo kung ang linear factor ba. Karon ang gingon po niya, determine whether x plus 1 is a factor of this. No? So, unsa man nato na? So, i-apply na po gihapon nato to nga idea. Unsa to? Sa atong solution dire, ingon ta nga, let p of x equals this one. So, 5x raised to 4 plus x cubed minus 4x squared minus 6x minus 10. Okay, so muna kung atong mapakita nga si kini equal sa 0 when this x is replaced by x equals negative 1. Di ba? So, kung imo mapulkan, ma-equal na sa 0, wala. Okay, so samahan. We have to show that x plus 1 equals 0 or x equals negative 1. Diba? So, giana lang nato sluyo. Will give p of negative 1 equals to 0. So, we have to show that kana will give aning atong polynomial equal to 0. Now, so lang dito. So, dire p of negative 1 equals 5 times negative 1 to the 4th power plus negative 1 to the 3rd power minus 4 times negative 1 to the 2nd power minus 6x, not 6x, minus 6 times negative 1 minus 10. So we have p of negative 1 equals negative raised to an even integer, positive even integer. So 1 na siya. So 5 rami. Plus kana negative 1 gi-raise sa add nga positive integer. So negative 1 na siya. Negative negative positive. Negative no. I'm sorry, kaniya akong pananaw. This is negative 1 squared 1 times negative. So this is negative 4. Dahil negative negative plus 6. Okay? Minus 10. Tama? Review. So, negative 1, negative 4, 6, 10. So, pila man eh. What is our P of negative 1? So, atong ganing mga negative, atong ning ipang uban. So, negative 1, negative 4, that is negative 5, negative 15. Diba? Negative 15. Then, 5 plus 6, that is 11. So, we have 11 minus, dito kung giingon gina, negative 5, negative 15. So, that's equal to negative 4. Okay? So, it is equal to negative 4. So, ang but ipasabot danhi, no? Ato ipasabot, kay dili man siya equal sa 0. No? Since P of negative 1 is not equal to 0, hence, x plus 1 man ano, is not a factor. Okay?
So ingon lang ana ang paagi pagpakita nga ang atong linear is a factor or not of the given polynomial function. Okay? So dinhi sa ato ang presentation karon, ato lang ipakita kung saon gamit lang ang substitution. In the next video, among ipakita ang lain na pod nga method kung saon nga dali nga mahibal-an ang mga zeros of a polynomial. And remember, by the time you get to know the zeros of a polynomial, then automatically you will know the factors of the polynomial. Mga friends, kung atong na angayan ang atong video presentation karon, please like and subscribe and share this with other learners under the new normal learning condition. And once again, the WinMath everyday team, ingon, stay safe. Thank you very much.